So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, this is me, Talia. This is me, Mama. Lord. So, we're again for another vlog. So, hi guys! Natay cellphone anhe kay natay duwaon. Ipakita ka ma. Kane. Emo na ipindot si Ja. Ja kung unsay na ani 6. Ja 6 imo kanon. Ja so nata ani toron na nilang uban. Ayun na, wili. Nay toron na ay Magic chips. magic chips and eggnog o gatas o milk Para para sa ani. So pray una. Pray Father Son Spirit. Bless us with the mistake. Lord, take me to Christ. So eat. Okay. Bato-bato pik. so guys, magbato-bato pick me and then kung pilay mo gawas ani, may among hungit. Pidira kani mong ipindot na. So bato-bato pick ta guys. Anat ko bato-bato pik guys. Gabaw mo gani ha. Nadaig. Bato-bato pik. Bato-bato pik. Bato-bato pik. Diba daog jump ko. Tindot sila. Atri! Saray ka hungit. Kisa ni cellphone. Lula. Okay. Daya. Ooh, wow. Pagka na ba hungit? Buko. Pas-pas po diha. Maagas. Ay! Apil na katunan na. Apil na mag-drink of water o ano. Pag ako guys, mag-watch ako ani guys. Maya. Tari ba? Pakita rin. It's my turn. Oh, turn. Ako Oh na. my gosh. Para po sa Toron. Sauso sa Bear Brand. Shout out Bear Brand. Kailan nga ba? 2. 2 na. Toron with Bear Brand. 2. Go. Bato, pik. Gay na ay. Five, ha? Tubig iuhaw ko. Ha? 1. Eggnog. 2. 2. Logo ka uni jatunan. Ilan 3. Oh my god. So yummy. 4. 5. Wait na. Go. Bato, pik. Bato, pik. Wrong go ba? Sini, oy. Ay, 1. So, eggnog na lang. Go. Bato, pik. Bato, pik. No! Kaanad kayo. Pwede. 1 na. Pero kay 1. Magic chips, barbecue flavor. Go. Ay, nako. Sexo pa dyan, diba? It's okay, my dear. Tagaan ka na. Ikaw alam ka. 1.
Ikaw na lang, Jay, magkahurot, aling. Count, yeah. Three. Uy, lamig manindong vlogger dahil kay kuan. 4. 5. 6. Go. Wala off. Ito, papakita to. Sana sini. Wow. Ako maapil. Ito. Ano? Three. 4. Go. Last na guys, then comment mo gusto mo part 2. Kanag ka. Baga jud. Last guys. Sigahan na lang na give ni mo kay. Tama ka baby. Okay, go! 6! Go na! 6! Dali! Go! So, para mo 8. So, last na niya. 1. Ano ba kayo nga? Wala nga magdawa. Masabi ay. Three. 4. Ito, 5 ito? 6. Ka 6 na niya. Thank you Lord. Bagay. Bye na. See you sa part 2. Bye.